Так, всім привіт. Продовження. Чорнобиліту. Так, ну в тих серіях... Hey, hello? Fuck! Is anyone there? Mikhail, are you okay? Not really. I'm fucking stranded in the building I blew up. And there's something. Something else is here. Hurry! You're gonna need a gas mask. Look in the building next to the monument. I'm sure a bright fellow like you will find it right away. Should have thought about the barrels earlier. And this gas, it's intense. It's making me hear things, see things. Or it could just be the drugs he's on. Regardless, I can't just leave him there. What the fuck is that? It's trying to get me. Help! А чому ти дивуєшся? Ми ж бачили всяку тварюку і не одну. Він тут дивується, що наркотики, ага. Так. Продовження. Хотів сказати, що в тих серіях ми багато чого зробили. Так, по аптечках я щось зробити можу, ні, нічого не можу зробити, треба залутатися. Так, я там чую, там щось було. Can you see the smoker on the Duggar radar? I'm pretty sure that's your new best friend, Mikhail. А, типу ото. Там ціле полум'я. Ай, ми там хотів договорити, ладно, зараз виставлю цих дослідження. А, боєприпаси, монстри. О, поставка їжі. А чо так мало? Ну давай Сашка. Сюди Олівера. А боєприпасів Ольгу відправимо. Отак воно і буде. Все, поїхали. Ну, типу, через той прибор ми в пам'ять заглянули. Ігор, you're like the old turtle who ferries creatures across the river on its back, even though some of them are scorpions. And a scorpion will sting. It can't help its nature. І що ти цим хочеш сказати? Що Михайло не вартий того, щоб його врятувати? Ну, кожне життя ж воно цінне. Ну, є такі життя, що бажано, да, від них і здихатися. Так, тут нема нічого такого. Так, я бачу, тут хтось є. Хоч солдатів немає. А, тут старий знайомий. Бродяга. Welcome, welcome. Fancy some trading? I have to ask. We're in the middle of nowhere. What are you even doing out here? Out here, everything is in the middle of nowhere, my friend. Sometimes you need to get off the beaten path to find a solid business opportunity. I learned that from Warren Buffett. You've met Warren А, Buffett? одне й те саме. Так, а ну, подивимося, що у нього є. All right. Show me what you've got, Mr. Invisible Hand. Так, фільтр, керамічна пластина. Металічна пластина. Щоб його взяти? Типу, пайка в мене вистачає. А чому? I think I've done enough trading for now. Не Do you buy зрозумів. goods as well? Sure. Actually, I'm looking for a few things right now. Та ні, I дякую. think I've done enough trading for now. Good luck building your fortune, Mr. Invisible Hand. Щось я не зрозумів. А чому? А, мене все-таки з пайком херня. Угу. Ну та ладно.
Так, тут нема нічого такого, хорошо. Так, а тут бачу знак питання. Не зрозумів, а де це мене тут... Я тут не ставив. А тут особо немає куди її ставити, щоб ще кудись бігати. Чую. 7. Ну, попробуємо все-таки по ньому з дробовика. Та де ж ти ходиш? Тримай. Тінь. Це була тінь. А це тінь, а ті, як називається, чорно якось там, щось там. Так, а як туди потрапити? Стоп, 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 стоп. Туди ж можна якось потрапити. Ну тут бачу, хлопців непогано так розстріляли. А я тут наче тоді був в тій серії. Ну тут такого не було. Це видно вони ось. Ай, застряг. Потрапили в цю пастку. Угу. А хто? Ага. What's that smell? Did someone take a shit out here or what? Значить, тут є солдати. Угу. Ну, йди звідси. І дивиться. I could use another cup of coffee, preferably with brandy. От скоти. Так. Треба бігом. Ну ви припаркувалися. Та як? Я вже заховався, він ще досі палить. Ага. Мені це не подобається, що тут. Що тут що хтось ходить. До речі, я мандаринку їм. Давно не їв. Ну. Повертайся. Зараз ми тебе оглушимо. Вбивати тебе не будемо, но оглушити не треба.
Так. А ну почекайте. Все, можна далі продовжувати. І... як пройти? Зрозумів як. Ну тут я був. О, тут є ще дещо позабирати, а ну щас почекайте, я все позабираю. Що мені тут може підійти? Так, і ще десь щось є. Там наверх можна якось потрапити. Так, я розумію, це тут. А я не пам'ятаю, я тут ходив чи ні? Поньки, підказка. Не знаю, чи я знаходився до цього, чи ні, бо може вже пам'ять ніяка. А що, тут скоротить ніяк? Та ну. Тільки куди прийшов, туди і виходить. Ну, в принципі, ладно. Не страшно. Там, до речі, був челик. Так, тепер мені треба сюди. Напевно, зразу противогаз. А, вон він де. Я трішки не з тим домом. І як же ж до тебе тепер тут потрапити? От. Так, а ну не підвисаємо. Я ще візьму на всякий випадок. Та не зброю. Я зброю хотів. Та ну. А, ось як. Так, солдат нар, хорошо. Ага, сюди, значить, можна зайти. Так, добре, напевно сюди підемо, бо там вогонь, я не сумніваюся, що ми через вогонь зможемо пройти. Mikhail, up! 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 It's time to go! God, what is in those barrels? Must be some kind of incapacitating agent. Maybe substance 78. The mask isn't stopping it. Gotta find Mikhail and get out of here, fast! А куди я прийшов, я це не можу згадати. Ах, ти ж зараза. Як для фантома якось воно дуже сильно правдоподобно діяло. I'm sorry. I'm so sorry. Please, forgive me. Mommy, please, don't tell him about the cigarettes. Mommy, is that you? Who are you? You're not my mommy. And you're not my uncle either.
You're sleeping in her bed every night. When I get bigger, I'm gonna cut your cock off and stuff it in your mouth. I hope you brought the crystal with you. At least, I need it. Badly. Is he talking about methamphetamine? Oh, this loser really is a junkie. Behind you! Опаньки. Crystals! You'll never get my crystal, you motherfucker! You mummy fucker! Fucking me! Ти чого? Oh, the gas is getting stronger. If we don't leave now, we'll stay here forever. Fuck off, you treacherous cunt! Він хотів в комбінезоні і в цьому, але все ж таки. Igor? Hey, what are you doing here? About the NAR database. Can we put it behind us now? You saved my ass back there, and I'm grateful. That doesn't mean I trust you. But you can trust me. We have a similar goal. Yeah, I might have believed that before. But by screwing our mission, you prove that we don't. See you around. Or not. Окей. Пішов. You're right. This isn't going to work. Get out of my sight before I lose my temper. А. А хай буде в обіді. Так. Знімаємо противогаз. Зараз бігом, що тут є, облутуємось. Трас я туди, напевно, зараз не попаду, так. Не страшно. І, напевно, телепортуюсь звідси. О. Так, ще й ніби непогано всі. Так прийшли. А що це в мене тут упало? Щось упало? А. До речі, в мене зброї добагато. Може якусь взяти із них і... Ось два револьвера, вони мені не потрібні. Ну, перед цим... Куди мені патрони положити? Напевно, сюди я їх складу. До гвинтівки. Ну і напевно все, але мені ж треба кудись ось це положити. Мікросхеми. Трава. І це можна. Ну так хоч більш-менш порядок. Так. Переробити. І переробити. О, хорошо. Тепер тут можна зробити порядок. А, порядок. F,
F. Ось так. Сюди. 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 Це ось так зробимо. Це також ось так. О! А ти що? Зовсім друга історія. Так. Збирати це тут все треба. Ольга. Igor, just the stalker I wanted to see. А що? Any luck going against the lurkers? The shadows, you mean? Oh, I'm doing what I can, but these creatures are both dangerous and unpredictable. You don't have to tell me that. They killed more than a few friends of mine. And from what I gather, NAR hasn't had any luck hunting them either. They're scary, but they can definitely be killed. Just stick the barrel of your trusty shotgun in its face, whatever that lump is between its shoulders, and pull the trigger. The shadows are able to make short jumps across space-time. That's what makes them so dangerous. But this isn't just about killing them. We can't keep spinning our wheels forever. We have to find out what they are and where they're coming from. And put a stop to it for good. NER is part of the puzzle. I'm sure of it. Yeah, if you find out more, please let me know. Till then, I'll just keep kicking their shadowy asses. Це добре. А ну що по Hi, тренуванням? Olga. I'd Отримуйте. А чому б і ні? Мені це Fantastic. треба. I'm ready to learn. Oh, great huntress. No jokes while we're training or I'll smack you upside the head. Got it? All right, here we go again. Time for the next lesson, Igor. Oh, I'm sure it's going to be even more fascinating than the last one. I advise you to take this seriously. You wouldn't make fun of someone teaching you how to handle C4, would you? Probably not. Of course you wouldn't. So imagine this. Every piece of junk you stash is a brick of C4. You have to place it gently, wisely, and efficiently, otherwise it'll explode. To my knowledge, canned food doesn't... Don't interrupt. Why do you take everything so literally? It's a goddamn metaphor, goddammit. If I ever get to meet Tatiana, the first thing I'm going to ask is what she ever saw in a tedious egghead like you. You and me both. Anyway, you have to be careful and mentally present when arranging your shit. Trust that your life depends on it. That's lesson number 2. Okay. What's lesson number 3? It's called believe. Believe in what? Believe that you will find whatever you need in your bag without checking. Women practice this all the time. What do you say, student? I want to... believe. І все? Хе. Прикольно. Nice job. It's so great to work with someone who actually cares. I'm tired of whiny people's bullshit. Ну, не було ж все так прям. Вигадує. Так, що тут Олівер? Do you think you could find... I don't. О, а ну. Perfect. Let's do it. Follow. На точність це мені потрібно. Now that we've covered the basics, it's time to introduce some more advanced techniques. I'm going to teach you how to shoot from cover. Don't hug your cover. Keep it at arm's length, or you won't be able to see your target. Remember to stay in cover as much as you can. Pick your target and squeeze the trigger gently. Don't rush. Okay, Igor? Ready? Go! Nicely done. Keep practicing and you'll be the terror of the zone in no time. В одну мить. А я забув, що тут така фішка є. От дійсно. Keep at it. Turn yourself into a dangerous bastard so you can protect others. Гарно ти це мене назвав. Top of the morning to you, sir. Glad to see you're in such good spirits.
I like my spirits as much as any man, but I never drink before 6 p.m. It's my liver. Anyway, I'm glad you helped me with the Duca Raider. I know that at one time you were knee-deep in that shit, but I don't hold it against you. That's mighty generous of you. But unfortunately, I can't recall. It's buried somewhere in my memories. Yeah, well, everyone's done something they'd rather forget. Besides, there were different times. Must have been really fucked up living through the Cold War, huh? The two superpowers with their fat fingers on the big red buttons, 24/7. Missile defense systems, mind control, LSD experiments, even detonating tactical nukes. It all happened here. Do you remember any of that? The only explosion I have a vague recollection of was the RBMK explosion. Where are you getting all this stuff from, Sashko? I met a guy when I was doing time in Butya. He knew someone who knew someone. You know how it goes. At that time, I thought it was just stupid, tinfoil hat talk, or too many drugs. Only after I came to the zone did I start to realize some of it might be true. Crazy, right? Believe me, Sashko, that's not crazy at all. Так, а що в нього Hey, є? about what? I can show you. Рефлекс. Терпіння. У мене якраз дробовик і є. А ну його збільшимо. Fantastic. I'm ready to learn. А ну. Бо дробовик тут, я скажу, Hello, partner. рішає. Today I'll teach you the correct way to handle a shotgun. This bad boy really packs a punch and can knock down even the sturdiest opponent, but I suppose you already know that. You do watch action movies, right? You don't need to be a sniper to shoot this thing effectively, so that's something. The shotgun has considerable spread, so you may as well leave your glasses at home. But let's get to it. Fire when ready. Outstanding work, Igor. If this business with your fiancée doesn't pan out, I suggest you take up a glamorous life of crime. Breaking Bad could be fun for a professor emeritus like yourself. I think you've done enough for today. The rest will come with time and practice. Цікаво є. Good to see you're still in shape. It'll come in handy. Ну, тут я згодний. Так, мені треба антирадіаційні препарати. Так. А що тут є заховати? Тут в мене патрони. Сюди я краще це скину. Що в мене там по здоров'ю? О, це вже набагато краще. А де тут броню я б не робив десь? А, оце. Окей, ну це така броня, а я знаю, що я можу ще якусь зробити. Тут зброя. Капець, забув, де що робити. Патрони. Фільтра. Це покращення зброї. Тільки розумієте, мені треба построїти. А я взагалі зможу це зробити. Так. Броня. Хімікати треба, так? А тут також потрібні хімікати. Добре, закінчуємо день. Значить, ще одне завдання, і на цьому все. Можна закінчувати серію, бо великі робить. Ой, також не варто. А в мене відмички так є. То я тільки перш зараз Answer the згадав. radio, mousey, mousey, mouse. You know that I know you're there.
You cannot hide from me, little mouse. The Rat King is almost upon us, and despite your history with Duggar Raider, you decided to help him. I am disappointed. Why do you call me Mousy? Because you're not a rat. Not yet, anyway. But this is provisional, you understand? Let us meet in person, Mousy. For real this time. Pripyat Port. Look for a red sign painted on a wall. This symbol will protect us from the Rat King. Tell me everything you know about Tetiana, starting with how you know her. All will be revealed, Mousy. You know where to find me. Мене напрягає трішки. Не люблю цю невизначеність. Ну добро, ходімо тоді до нього. Так, кого я тут можу? До ліків Олівера. Медикаменти Сашка. Угу. Давай і Ольгу, думаю, в неї все вийде. Ось так. Ходімо. Подивимося, що це. Цей Tatakan is a псих. curious figure, wouldn't you agree? Very Shakespearean with all his mice and rats. Fascinating people can also be very dangerous, my love. Watch your step and don't fall into a trap, Mousy. Як ніжна мишка. Ага. М-м-м. Так, і того. Угу. В принципі, якщо прямо йтиму, то я не пройду мимо. А мені тут цікаво, куди треба тут дивитися. Щоб туди потрапити. Може тут якось спуститись можна? Ну-ка я зараз подивлюся, бо я щось не зрозумів. Ну, спусти... А дійсно. Оце я не зря спустився. Боже. Скільки тут кристалів. Якісь сховища. Цікаво, цікаво. А я далі ще кудись можу піти? Ой. Можу, но не треба. Ну не треба. Я не впевнений, що там... Ні, ну може там є якісь... загадки. Ну я щось сильно ризикувати не хочу. Від радіації вимиватися, це буде дуже довго і нудно. І дорого. Трішки зекономити краще. Ліки. От дідько. Добре, я постараюсь тоді обійти. Ей, блять. Тут не видно. Ну тоді отам гуляла, я пам'ятаю. Опа, двері є. І куди я? Я типу скоротив таким чином.
Ну це добре, що я таким чином скоротив. Звуки. Не бачу, чи вони тут є. Де? I hate being outside. Cold, wet, and full of mosquitoes all biting you in the dick. Він десь тут ходить. Ага. Їх тут двоє. What the fuck am I doing here, huh? Де ти там ще тебе не бачу? Ну тут, чесно, мені в цій грі що подобається, це як вони зробили з травою, листям взагалі за цим. Реально більш, ну, реалістично. Бо реально, за таким кущом, якщо присісти, ну ти реально нікого не побачиш. Видно, що багато чого. О, то тут у нас... Гості ще були. Були, але вже їх немає. Ага, десь іще один є. До речі, їх корисно вбивати. З них дуже цінні речі випадають. Ну і де ти ходиш? Він десь зверху. Опа! Ні, він був тут. Він був тут і вже його нема. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Так. О, те, що мені треба хімікати. Ну вибачайте, що не треба лутатися, самі бачите, що в цій грі це дуже потрібно. Ага. Я чув, на ніби ще десь був. Угу. А там солдати. Добре, значить буду обережним. А там видно патрони. А ну я їх зможу забрати? А може і ні. Ну, де ще одна та тварюка? Десь вона ходить, тільки де. Так, щось я вже трішки заблукав. Я зрозумів. Ох, і по нас робили тут переходів. По ідеї він десь тут повинен бути.
Може, знизу? Да. А ну і куди він тепешниться? Ну, добре. Так довго вже тут бігаю. Так, радіація, мені вона не потрібна. Угу. Треба подумати. Бігом сюди. О. Так буде вже набагато краще. Igor! Опа. Igor, help me! Tanya, what's wrong? Wake up! No, get away from me! Shh, shh. It's just a nightmare. I'm here, my love. I saw something. It was so dark and terrifying. I couldn't breathe. It was just a bad dream. You're safe now. None of us are safe. Shh. Easy. Ну, жахіття так. Можуть налякати і гарно. Так. Навіть не очікував, що там нотатку знайду. Тепер треба якось сюди. Яблучко. Так, лист таракана. Що він тут написав? Мишеня, я не міг зустрітися з тобою у цьому притулку, пане Нар, тут дуже все слуховує, зустрінемося в одній з квартир, іди по моїх слідах. Таракан. Весело. І чому я не здивований? Припалювач, ну в мене його немає, вже закінчився. Ай! Радіація, киш. Так. А чому ми тут так стоїмо? Де? Десь тут? А з якої сторони заходить? Напевно, з цієї. Якщо десь там треба буде відмичка, це буде класно. У мене її немає. Куди ти пропонуєш мені йти? Ну це вже було. Ю. Mousy, hey, over here. Десь наверх. А, у мене є. А далі як? Mousy, hey, over here. Тут є щось? Не бачу нічого такого. Боже, ти що, здурів? Крис скільки? Та він міг і втікти вже. По-любому. Enough jerking me А ні, around. ось він. What do you know about Tetiana? Check your tongue, little one. Part of me still worries you could be a secret servant of the Rat King after that stunt you pulled. Who is this Rat King?
A smart question. One that I've been trying to answer myself for years. The Rat King will usher in the end of days. He and his army of rodents. They're a plague of biblical proportions. The end of all. Oh, I don't have time for this. Please get to the point, if there is one. You will make time once you see the truth. But never mind that for now. You have questions? Ask. Тетяна. I'm looking for my fiancée. Her name is Tetiana Amelieva. The last time I saw her was here, in Pripyat, just before the Chernobyl incident. A long time, isn't it? What are you hoping to find exactly? I'm not sure, but But she constantly haunts your dreams. Oh, I suspected as much. See here, I have gathered many documents, reams of them. Look through them, educate yourself. Quiet, Mousy. They're here. Oh, shit. Rat King got the better of us this time. They mustn't get their filthy paws on my archives. Oh, you never expected the second test to come so fast, eh? Sorry, Mousy. If NAR discovers these documents, they'll realize we've been monitoring them this whole time. Burn it. Burn it all. Do it now. We cannot take any chances with those bastards on a rat's mousey. Here's another opportunity to show what you're made of. Краще подивитися. Алло. Так, що тут розглухів, як вам за... You think you're playing a game, little ratling? You think anyone can stroll into the zone and do what he pleases? The Rat King approaches, and you are a tool of his incoming reign of terror, whether you realize it or not. Here comes NAR to join the Rat Party. I think I shall leave you all to burn together, a heap of flaming, squirming rodents. I wish you had chosen differently, Igor. Ох, який ти підступний тип. Ух. Зато все горить тепер. Без класно. Ай. Ну йому ж треба знайти Тетяну, це першочергове було. Так, тут бачу каністру. І скільки луту, за ним оце побігати, це треба, напевно, не одну серію. Ну, коротше, ні про що, щось такий цей персонаж дуже мутний, незрозуміло, що він хоче. Опа, а що це під землею? А як? Є якийсь спуск? Є. Опаньки. Треба не забудь, треба не забудь. Гарно сказав. Добре, депешнемося назад. Себе на базу. Телепортація. Ще й мелодія така. На уші дали. Ну, не пойми про що, серйозно. Це щось вибір, щось таке запутане, все це так історія. Ну, але ж воно й цікаво. А що в мене тут? Зібралися члени команди 3 з 5, проведені розслідування 2. Ага. Значить нам іще треба хтось. Так, а ну що ти ще скажеш? You ever heard about the cannibal island in Siberia? Nazino Island? I might have heard something, but... But they don't teach it in school, right?
Not the most glorious moment in Soviet history. I wouldn't know anything about that either. But that crazy old Vaker and Tarakan told me when we were working together on another job. I wasn't at all interested, but he wouldn't shut up about it. So I told him I'd listen as long as he made it quick. Then he told me about these poor bastards. 5,000 of them. Rounded up in cities and shipped to the island of Nazino, in Siberia. It was supposed to be a gulag, except there was nothing there. It was absolutely desolate. These guys were supposed to build their own prison. That's horrible. When was this? Not sure. I think Tarakan said the 30s. Anyway, they were given nothing. No tools, no equipment, and only 200 grams of flour each, daily. They ate the flour raw because they didn't know how to start a fire. Most of them were city dwellers. They'd never spent a day in the wilderness. Helpless bastards. What was their crime? Crime? They didn't have their identity papers on them when they were picked up. That's it. The secret police had a quota to fill. Of course, some of them were hard-boiled criminals prepared to do anything to survive. They obeyed only one rule: kill or be killed. And the food didn't last long. Tarakan said something about a teenage girl tied to a tree. This was documented. She was slaughtered and eaten by the other prisoners who'd gone mad from hunger. Anyway, the old dude Tarakan was really upset by the story. But did I find it shocking? Nah. I may not be educated like you, Professor, but I've got a pretty firm grasp on human nature. It doesn't matter who you are or where you're from. In the end, all that matters is who gets to eat and who gets to die. Very uplifting. I admire your optimism, Sashko. Це да, зашкалює. Оптимізмом. Так, тут, походу, Ольга. Happy stranger. Got a sec? Є. For you, always. I was just thinking about my mom again. The things she did, the things she saw. She was really something, wasn't she? Her career started long before Chernobyl. In the 60s, she was already working at the NKVD hospital in Moscow. She was treating other scientists for radiation exposure because, you know, some of them didn't care that much about their own safety. Oh, I know. There are legends about Kurchatov himself stomping in and out of the first Soviet reactor room without proper protection. They were all careless. My mom told me they behaved like irresponsible children. She especially remembered one very young lab worker who loved to scare his female colleagues. They would paint his lips, nose, and fingers with powdered radium and wait in a dark room to surprise them. My God! So his face would glow in the dark. Funny joke, right? And all it cost him was his life. I hope we're not repeating this kind of mistake with Chernobylite. Who knows? Perhaps we're slowly killing ourselves just by being close to it. Until we know more, everything we do is a risk. But we have no choice. I know. I just want you to be careful, okay? Окей. Of course. Так, і десь ще Олівер. А, він ось теж тут щось видивляється. Igor, Hey, what's up? I was thinking about secrets. Any particular secrets? Did you know the medical data gathered after the atomic strike on Japan was classified? Whoa! Nothing like a ray of sunshine to start your day. Seriously, though, it's not that surprising. This American diplomat I met once told me about it. He said the US Army was shocked at how deadly the fallout was. They put more than $20 billion into the Manhattan Project, after all. After their amazing victory, they couldn't admit to the public how toxic it was. Even the American troops helping the Japanese rebuild were getting sick. So they confiscated all the medical data, Japanese and American, and classified it. That's regrettable. The biggest crime the nuclear powers have committed against their citizens was failing to admit that long-term exposure to even low levels of radiation can be more deadly than a high dose received in a short amount of time. Yeah, that kind of secret kills people. Так і є. Так, дивися далі, на що це. Опа. Так, це добре, що я тут позбирав. Але, є одне але. А, до речі, я зможу. Так, я зможу. Ставлю. І того.
Є тяжка, да? Шум при русі. О. Так, не зрозумів. А цю, якщо я не діну? Тю. Керамічна плита? Ну, а це яка? Металічна плита. Керамічна плита. Є. То я трішки неправильно зрозумів. Чу? What's going on, Igor? А ні. Ти ще можеш. А ну якщо я їй дам, все якось полегше? What can I do for you, Professor? I'd like to. Sure, Igor. Мгм. Так, напевно, буде краще. А тепер де тут? Цю я сюди краще положу. Ось так. Ось і все. Так, добре, тоді біжу туди. І закінчуємо на цьому серію. А тут щось є, що подивитися? А, недостатньо даних. Чорний сталкер. Ну, нічого, не знайдемо. Прожектор. Ух. Ну, добро тоді. Хай щастить. І всім пока.